रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भक्त बंधु, आपण सभींक हृदय विराजमान ईश्वर को मोर कोटि कोटि राम राम। गत थर आमे श्रवण करिथिले गोस्वामी तुलसीदास जी केउं भली भावरे दुष्ट मानकर चरण वंदना करुअछंती। से आहुरी मध्य कहुअछंती जे दुष्ट मानकर स्वभाव केउं भली अटे। उदासीन रिमित हित सुनत जरहि खलरीते। जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीते। तुलसी बिनती करई सप्रीति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहुअछंती जे दुष्ट मानकर यह एक रीति जे कि उदासीन कि शत्रु कि मित्र जेकोसी लोकर हित शुणिले भी सेमानंकर हृदय जली जाए। तथापि यह जानी मध्य मु दुई हाथ जोड़ी सेमानंकु प्रेम पूर्वक विनती जनाउछि। मैं अपनी दिसी कीह निहोरा, तीह निज ओरन लाउब भोरा। बायस पलियहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु कि कागा। से कहुअछंती मु सिना मो पक्षरु विनती करुअछि, किंतु सेमाने कदापि सेमानंकर स्वभाव छाड़िबे नाही। कुआकु अति अनुरागरे पालिले मध्य से कौन केबे निरामिष सी होई परिबो। बंदौ संत सजन चरण, दुख प्रदौ भय बीच कछु बरन। बिछुरत एक प्राण हरिले, मिलत एक दुख दारुण देहि। वर्तमान गोस्वामी तुलसीदास जी सन्थ
ଓ ଅସନ୍ଥ ଉଭୟଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅସନ୍ଥ ଉଭୟ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେବା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭେଦ ଏହା ଯେ ସନ୍ଥ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଯିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲା ଭଳି ଦୁଃଖ ଦିଏ ଓ ଅସନ୍ଥ ବା ଦୁଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନରେ ଓ ଦୁଷ୍ଟର ଆଗମନରେ ଭୀଷଣ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଉପଜହି ଏକ ସଙ୍ଗ ଜଗମାହି ଜଲଜ ଯୋକ ଜିମି ଗୁଣ ବିଲଗାହି ସୁଧା ସୁରାସମ ସାଧୁ ଅସାଧୁ जनक एक जग जलधि अगाधु। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଥ ଓ ଅସନ୍ଥ ଉଭୟ ଜଗତରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏକ ସଙ୍ଗେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ପଦ୍ମଫୁଲ ଓ ଜୋକ ପରି ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଦ୍ମଫୁଲର ଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ପର୍ଶ ସୁଖ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଜୋକ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଏ। ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତ ସମାନ, ମୃତ୍ୟୁରୂପୀ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ, ଏବଂ ଅସାଧୁ ହେଉଛି ମଦିରା ସମାନ, ମୋହ ପ୍ରମାଦ ଓ ଜଡ଼ତା ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ। ଉଭୟ ଏକମାତ୍ର ଜଗତ ରୂପୀ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ହିଁ ଉଭୟ ଅମୃତ ଓ ମଦିରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଭଲ ନ ଭଲ ନିଜ ନିଜ କରତୁତି ଲହତ ସୁଜସପ ଲୋକ ବିଭୂତି। ସୁଧା ସୁଧାକାର ସୁରସରି ସାଧୁ ଗରଲ ନଲ କଲି ମଲସରି ବ୍ୟାଧୁ ଗୁଣ বগুণ जानत सब कोई जो जेहि भावनिक तेहि सोई। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସାଧୁଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅମୃତ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଓ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ସମାନ ଅଟେ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟର ସ୍ୱଭାବ ବିଷ, ଅଗ୍ନି ଓ କଳିଯୁଗର ପାପ ନଦୀ କର୍ମନାଶା ସମାନ ଅଟେ।
ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ଅବଗୁଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯାହା ରୁଚେ ତାକୁ ତାହା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। भलो भलाई ही पेलहई लहई निचाई ही नीचू सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीचू तुलसी गरल सराहिय मीचू। जे भल से भल ही ग्रहण करे, जे मंद से नीचता को ही ग्रहण करे। अमृत अमरत्व प्रदान करुथिबा हेतु प्रशंसनीय, गरल मारिदेवा कार्य पाई मध्य प्रशंसनीय। खालघ गुण साधु गुणगा उभय पार दधि अवगा तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। दुष्ट मानंकर पाप ओ दुर्गुणर गाथा एवं साधु मानंकर सद्गुण समूहर गाथा उभय समुद्र परि अपार ओ अगाध। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୁଣ ଓ ଦୋଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। କାରଣ ନ ଚିହ୍ନିଲେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଓ କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରାଯିବ ଜାଣିହେବ ନାହିଁ। भले उपोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिलगाए कहहि वेद इतिहास पुराण विधि प्रपंच गुण अवगुण सान। कि भल कि मंद सबु ब्रह्मांकर रचना, किंतु गुण ओ दोष विचार करी वेद माने सेहि दुईटी को पृथक कर देइछन्ति। वेद इतिहास ओ पुराण माने कहन्ति ब्रह्मांकर एही सृष्टि हेउची गुण ओ अवगुणर एक मिश्रण। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सु जाति को जाति दानव देव ऊंच और नीचु अमिय सुजीवनु माहुरु मीचु माया ब्रह्म जीव दस दिशा माया ब्रह्म जीव जगत
जगदीशा लजिया लजिरंक अवनीसा काशी मग सुरा सरिक्रमनासा मरु मरव मही देव गवासा सरग नरकनु राग विरागा मेघ मगम गुण दोष विभागा श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति देव दानव उच्च नीच अमृत विष सुजीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर लक्ष्मी अलक्ष्मी व संपत्ति दारिद्र्य रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवार मालव व मरुभूमि और उर्वर भूमि ब्राह्मण कंसेई स्वर्ग नरक ओ अनुराग विराग आदि समस्त पदार्थ ब्रह्मांक सृष्टि रे रहिछि। वेद ओ शास्त्रगण गुण ओ दोष को पृथक पृथक करि देइछन्ति। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीहाँ करतार संत हंस गुण गही पय परिहरी बारि विकार। विधाता एही जड़ चेतनर समाहार विश्व को दोष गुणमय करी रचना करिछन्ति किंतु संथरूपी हंस दोषरूपी जल परित्याग करी गुणरूपी दुग्ध ही ग्रहण करे। असविवेक जब देई विधाता तब तजी दोष गु नहीं मनुराता। काल सुभाव करम बरियाई भले हो प्रकृति बस चुकई भलाई। से कहुअछन्ति जे विधाता एहीपरि बा हंसर विवेक परि विवेक प्रदान कले मन दोष परित्याग करी गुणरे अनुरुक्त हुए किंतु काल कर्म और स्वभावर प्रबलता हेतु भल लोके बा साधु माने मध्य
ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବେଳେବେଳେ ଭଲକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲ କରି ପକାନ୍ତି। ସୋ ସୁଧାରି ହରି ଜନ ଜିମିଲେ ଦାଲି ଦୁଃଖ ଦୋଷ ବି ମଲ ଯଶୋ ଦେହି ଖଲଉ କରହି ଭଲ ପାଏ ସୁସଙ୍ଗୁ ମିଟଇ न मलिन स्वभाव अभंगु। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ଏହିସବୁ ଭୁଲ ସୁଧାରି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୋଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିର୍ମଳ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବେଳେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅତୁଟ ମଳିନ ସ୍ୱଭାବ ତୁଟେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷେ ସୁବେଶ ଜଗ ବଞ୍ଚକ ଯେଉ ବେଶ ପ୍ରତାପ ପୂଜି আহিতেউ উঘরহি অন্ত ন হই নিবাহু কাল নেমি জিমি রাবণ রাহু। ସାଧୁ ବେଶଧାରୀ ଠକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବେଶ ପ୍ରଭାବରୁ ଜଗତ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। କାଳନେମି ରାବଣ ଓ ରାହୁର ଅବସ୍ଥା ଯେପରି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର କପଟ ବେଶ ବି ସେହିପରି ଶେଷରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ। କିଏ କୁବେଶୁ ସାଧୁ ସନମାନୁ ଜିମି ଜଗ ଜାମବନ୍ତ ହନୁମାନୁ ହାନି କୁସଙ୍ଗସୁ संगति लाहु लोकहु वेद विदित सब काहु। ଜାମ୍ବବାନ ଓ ହନୁମାନଙ୍କର ବେଶ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାଧୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଅସୁନ୍ଦର ବେଶ ଧରିଥିଲେ ବି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ଅସତ୍ ସଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଓ ସତ୍ ସଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ ଲାଭ ମିଳେ, ତାହା ଲୋକରେ ଓ ବେଦରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଗଗନ ଚଢ଼ଇ ରଜ ପବନ ପ୍ରସଙ୍ଗା କି ଚହି ମିଲଇ नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनि गारी। पवनर संग पाई धूଳି ଆକାଶକୁ ଉଠିଯାଏ, ଅଥଚ
ନିଚ ଜଳର ସଙ୍ଗ ପାଇ ସେହି ଧୂଳି କାଦୁଅରେ ମିଶିଯାଏ। ସାଧୁ ଘରର ସୁଆସାରୀ ରାମ ରାମ ରଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସାଧୁ ଘରର ସୁଆସାରୀ ଗଣି ଗଣି ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଧୂମକୁ ସଂଗତି କାରିଖ ହୋଇ লিখিয়া পুরাণ মঞ্জুমসি সোই জলনল অনিল সংঘাতা होई जलद जग जीवन दाता। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। कुसंग हेतु धूआं ଅଳନ୍ଧୁ ଆଖ୍ୟା ପାଏ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେହି ଧୂଆଁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାହୀ ହୋଇ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଲେଖିବା କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ପୁଣି ସେହି ଧୂଆଁ ଜଳ, ଅଗ୍ନି ଓ ବାୟୁର ସଂସର୍ଗରେ ଆସି ମେଘରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଜଗତର ଜୀବନଦାତା ହୋଇଯାଏ। ଗ୍ରହ ଭେଷଜ ଜଲ ପବନ ପଟ ପାଇକୁ ଯୋଗ ସୁଯୋଗ ହୋଇ କୁବସ୍ତୁ ସୁବସ୍ତୁ ଜଗ लखहि सुलक्षण लोग तुलसी लखहि सुलक्षण लोग सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि की शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीह तुलसी जग जस अपजस दीह। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରହ, ଔଷଧ, ଜଳ, ବାୟୁ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେତୁ ସଂସାରରେ ଯଥାକ୍ରମେ ମନ୍ଦ ଓ ଭଲ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେବଳ ଚତୁର ଓ ବିବେକୀ ପୁରୁଷମାନେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ମାସର ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧାର ସମାନ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଧାତା ଏହି ଦୁଇ ପକ୍ଷର ନାମରେ ଭିନ୍ନତା ରଖିଦେଲେ। ଗୋଟିକର ନାମ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟଟିର ନାମ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। ଗୋଟିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷୟକାରୀ ମନେକରି ଗୋଟିକୁ ସୁଯଶ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଅପଯଶ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ଜଡ଼ ଚେତନ ଜଗ ଜୀବ ଜତା सकल राममय जानी बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी तुलसी
देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व तुलसी कृपा करहु अब सर्व। जगतरे जेते सबु जड़ ओ चेतन जीव अछंती सेहे समस्तंको राममय जानी मु दुई कर जोड़ी सदा सेमानंक चरण कमलको वंदना करुछि। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितृपुरुष गंधर्व किन्नर ओ निशाचर ए समस्तंको मु प्रणाम करुछि। समस्ते मोते कृपा करन्तु। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। भक्त बंधु ताहाले आजि पाई एतिकी। एथर रहुछि आसंतु समस्ते मिसी प्रभुंक गुण गान करिबा नाम गान करिबा। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम जय जय